किए किए से पुण्यात्मा किए से साधु बाबा जे तते नुआ जीवन देले? से साधु बाबा तांको परिवार सहित एई गाँव रे रहउछन आ से कहिले मते मां महादेवी ही बंचैचंती। सतरे? हे माँ श्री चक्रेश्वरी तू तू सतरे महान माँ। तो लीला विचित्र माँ, तो लीला विचित्र। तू तू जानिचु रानी तोते बंचे न पारी मते निजको दोषी दोषी लागुतला हेले हेले तोते एठी देखिला परे मते मते गोटे शांति मिलुची। हेले हेले तू ए गाँ को केमती आसिलु? से साधु बाबा ही मते गाँ को नहीं आछंती आ से कहिले से मते एटिके आनिबा पई मां तांको आदेश देछंती। सुन रानी जदि महादेवी को आशीर्वाद रु तोते नुआ जीवन मिली ये कौन सी साधारण कथा नुह। निश्चय महापापी मानू को मारिबा पाई मां तार प्रस्तुति करुची। तू तू देखिबु रानी मां मां तो माध्यम रे किछि गुडे चमत्कार करिवो। आउ आउ अल्प दिन भितर उत्सव हबो। आउ एथर उत्सव रे बहुत मजा हबो। मां को अद्भुत लीला देखा मिल से महापापी मान को गणी गणी के संहार करी मते मते जल जल ही देखा जाऊँ रानी। तू 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 निजर जत्न नेबो। मु आसुची। रानी साधु बाबा जानी चंदी आज मंदिर रे मो सते गोटे बड़ विचित्र घटना घटिला। विचित्र घटना? कौन घटना? मां निर्मल तमे भी आसे सुनिबो। कौन है रे मां? जानी छ मां आज मु जते बड़े मां को मुंडिया मारी फेरुथिली हठात मते पछपटो कार पाउज शब्द सुबिला। किंतु मु जते बड़े पछ को बुली के चाहिली सते बड़े मां को छोड़ा औसटी केहि भी नथिले। हेले जते बड़े मु तळ को अनेली तते बड़े सुंदर अलतार पाद चिन्ह पड़िथिला। कौन कहलो? अलता लगा पाद चिन्ह? खाली सतिकी नुहे मां से अलतार पाद चिन्ह ऊपर फूल भी पड़िथिला। आउ एते सुंदर पाद चिन्ह मो जीवन रे केबे भी देखिनी। सतरे तोर बहुत पुण्य फल अच्छे रे माँ। से माँ निजे ते देखा साधारण मनुष्यटी तो केवल पाद चिन्ह पड़ी था। पाद चिन्ह उपरे फूल अच्छी माने से पाद चिन्ह कार माँ ते गोड़ी गोड़ी जगुची रानी ता आशीर्वाद सब तो ऊपर अच्छी प्रत्येक क्षेत्र ते से बचाऊँ। किंतु काहे साधु बाबा मो ऊपर मारे एते दया काहे? ये दुनियाटा बड़ विचित्र दुनिया रे माँ। एठी भल लोक अछंती खराब लोक अछंती अन्यर अनिष्ट करवा लोक माने भी अछंती। आ मां को भक्ति करुथिबा अनेक भक्त माने भी अछंती। किंतु मां को कृपा दृष्टि समस्त ऊपर पड़े ना। तू यदि मां को ए लीला को बुझी जीवु ताहले दुनियाटा तते बहुत सुंदर देखा जिबे रे माँ। धन दौलत गर्व अहंकार ए सबुर मूल्य माँ पाखे किसी भी न था। पापा श्रीचक्र बाबद अनेक लोक अनेक कथा कहते किंतु प्रकृत कथा कौन से कहीं भी ठीक रे कहि पारु नांती। मु सुनिछि जे जे श्रीचक्र प्राप्ति करिवो से कुआडे तीन भुवनर सर्वे सर्वा हो जिवो। सेही तो होजे श्रीचक्र विशेषत्व गुण। श्रीचक्र को हासिल कला भली एपर्यंत दुनिया की जन्म होना कि भविष्य में जन्म भी हेबेनी। कारण श्रीचक्र हूँ माँ जीवंत सत्ता।
जदि माँ निजर जीवंत सत्ता को हरई बसबे तार अस्तित्व कौन आउ रहिबो किंतु हाँ जी श्रद्धा आ भक्तिर सहित श्रीचक्र पूजा करिवो ता पई व्रत उपवास करिवो ताकू तार सुफल निश्चय मिलिबो। जेजे श्रीचक्र एत सब महिमा अच्छी ए सब कथा तुम आगुर केबे भी शुणी नथिली। जा हो आज मोर बड़ भाग्य मते सब शुणिया को मिला। बापा पिलामानक शिक्षा पाई आपणक भली सबु किछि जानिथिबा मनीष प्रत्येक घरे रहिबा उचित ताहाले जे से माने शास्त्र पुराण अतीत इतिहास विषय जानि परिबे आ सेथिरे तांको उत्तम संस्कार भी मिलिबो। दुनिया रे जेतेबेले अधर्मा बढ़ी जाए पापी दुरात्मा मानकर संख्या जेतेबेले बढ़ी जाए सृष्टि नाश होला भली अवस्था जेतेबेले आसी जाए सेतेबेले महादेवी कौन सी मनुष्य रूप धारण करी ए दुनिया रे अवतार नहीं था। जदि ये चमत्कार आज रानी की देखा मिली ताहले काली आउ क्या देखा मिल बास से केवल माँ को भरोसा करवा दरकार विश्वास सहित भक्ति करवा दरकार पूजा करवा दरकार। कथा कौन कि रे बापा सूर्य आज पश्चिम दिगरे उइला परी लगुची तो परी पिला ठाकुर घर को आसी माँ को मुंडिया मारुची। जा हो माँ को पाई तो मन रे भक्ति देखी मते बहुत खुशी लगुची। आगरू तो काम व्यस्त रहिबा कारणरू मु माँ को पूजा पाठ रे मन दे पारु नथिली किंतु काली जेतेबेले जेजे बापा पाखरू श्रीचक्र आ माँ को महिमा बाबद शुणिली मते भी माँ को पूजा करिया को बहुत इच्छा हला सेथिपई तो शुद्ध मन रे मु आसी तो पाखरे माँ को पूजा करिया पई बसी गली। खाली एबे नुहे जे माँ प्रतिदिन सकाळे संजरे मु माँ को पूजा करिबी। एबे आरती करिबा पूर्वरु मु जाउची जेजो को डाकी एठी की नहीं आसीबी। शाबाश निर्माल्य शाबाश मो कथा मानी माँ को पूजा करने को समय बाहर कर देलु एक कथा देखी मत बहुत खुशी लगुच एणिकी सबुदिन तू माँ को पूजा कर आ मु भी तोते माँ को नुआ नुआ महिमा शुणेबी। तू जदि माँ को प्रति एमती भक्ति भावना रखिथु ताले माँ को कृपा दृष्टि सबुबले तो पर रहिबो नुआ काम करने ପାଇଁ ମନରେ उत्साह बढ़िबो। बापा एबे आम घरर वातावरण पूरा आग भली पवित्र लगुच आम परिवार कहा भितर आ मन मालिन्य ना आम समस्ते एबे एकाठी हो जाइए हाँ ये सब संभव हो पारि केवल आपणक पई। नाई बो एसबू मु किए सबू से महादेवी लीला सी तो आमको काठ कंडे भाई नचौची। गुरुदेव से अदृश्य शक्ति बाबद किसी खबर मिला आपन को? नाई मणिकांत एपर्यंत विशेष किसी सूचना मिलला मुझे कौन करी किसी बुझी भी पाऊनी से महादेवी
ସେ ମହାଦେବୀ ମୋ ସହିତ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ମଣିକାନ୍ତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦଉଛି ଯେ ମତେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିବ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତାପରେ ସେ ଚକ୍ର ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ ମଣିକା। ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୁରୁଦେବ? ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଶକ୍ତି କିଏ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମଣିକା। ଯଦି ରୋଗର କାରଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଦେଇ ରୋଗର ନାଶ କେମିତି କରାଯିବ ସେ କଥା ସହଜ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ କାଳିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲେନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ମଣିକାନ୍ତ, 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଛି ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ତୁ ଖବର ନେ। ଗାଁର ଏପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝ, ଆଉ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମଣିକାନ୍ତ। ଉତ୍ସବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ଦରକାର, ନଚେତ ଶ୍ରୀଚକ୍ରକୁ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିବ। ଯା ମଣିକାନ୍ତ, ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଯା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଖବର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଗୁରୁ हरे हे तू ये कि बेस धरीचु आउ एते दिन धरी तो कुआड़े जाइथिलु काई तोर तो देखा नथिला माने मो कथा छाड़ भौणी, तू कह तू केमती अच्छु, तू भल अच्छु तो? हाँ मु एकदम ठीक अच्छी, तोरी सामने तो ठिया आइछि, तू निजे देखुन। आ तो कथा कौन कह, दिने देखा हेले मासे कुआड़े हजि जाउछु, तू एते दिन धरी कोउठी रहउछु? नहीं माने प्रियंवदा भौणी मो गोटे पूजारे व्यस्त रही जाइथिली। ए गाँ भीतर रही कि तू पूजा करूछु, कहा पई पूजा करूछु? नहीं कहा पई नुहे एमिति। तो ए सब काहे के करूछु गुरु? मु कौन कली? कौन कलु से कथा पुणी मते तते कहिबा को पड़िबो? हरे हे बहुत दिन तले तू ए गाँ को आसीथिलु, गोटे थर मो सांगरे देखा हबको आसीथिलु जे झड़ भले आसिले और झड़ भले चली गलु। तू केते बेले आसुचु केते बेले जाउचु तारे किछि ठीक ठिकाना नाही। तोर कोन थरुटी मो कथा मने पड़ेनी? दिने दी दिन आसी मो घरे रही गले तोर एमती कोनटा असुविधा हो जाइथांता? ना ना सत कथा है भौणी, मु जो पाप करिछि ସେଥିପାଇଁ ତତେ ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ସାହସ କରିପାରୁନି। ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କୋଉଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବି ରହିପାରୁନି। ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଗୁରୁ? ତୁ କ'ଣ ପାପ କଲୁ? ପାପ ନୁହଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ତୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପୂଜା ବି କରିପାରିଲିନି।
ଶେଷରେ ମୋରି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତୋ ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଏ କଥା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଭଉଣୀ। ତୋତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କେମିତି ଅପରାଧୀ ଅପରାଧୀ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ମହାତୀର ପୂଜା ବି କରୁଛି। ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ଗୁରୁ? ମୋ ଝିଅର ତ ଆୟୁଷ ସରି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତ ମା ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି। ହଁ ତୁ ବା କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତିକି ଦିନ ଲେଖା ଅଛି ସେତିକି ଦିନ ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଦୁନିଆରୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ତାକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ, ଶ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ତ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଜାଣିଛୁ ଗୁରୁ, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନ ହିଁ ମା ତା ଜାତକରେ ମୃତ୍ୟୁର ତାରିଖ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନା ତୋର କିଛି ଭୁଲ ଅଛି ନା ଆଉ କାହାର। ତେଣୁ ତୁ ଏ କଥାକୁ ଧରି ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ତୋର ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀ। ତୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା, ତାପରେ ବି ତୁ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛୁ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି ଗୁରୁ, ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲାନି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ହସ ଖୁସି ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଏବେ ତ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଏମିତି ପଥର ଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଦୁଃଖ ବଖାଣି ବସିଲେ ଏବେ ଦୁଃଖ ସରିବନି। ଭଲ ହେଲା ତୋ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୋଜୁଥିଲି, ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି। କଥା? ହଁ କହୁନୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତାହ ବ୍ରତ ହେଉଛି। ଏ ପୂଜାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଜାଣିଛୁ, ଏ ପୂଜା ରାନୀ କରୁଛି। ରାନୀ? ଇଏ ରାନୀ ପୁଣି କିଏ? ଓହୋ, ତୁ ରାନୀ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନୁ? ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୋତେ ରାନୀ ବାବଦରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ବାର ବାର ଏ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀ ମୋତେ ଘରକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି? ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଚାଲାକ କରି ସେଠି ଶ୍ରୀ କଥା ଉଠେଇବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ମୋତେ ୟା ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଗୁରୁ? ନାଇଁ ମାନେ ମୋର ଏବେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ତ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଶୁଣୁ, 6 ଦିନ ତଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆସିଛି। ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ରାନୀ। ତୁ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତତେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିବି। ଦିନ ତଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆସିଛି। ତାରି ନାଁ ହେଉଛି ରାନୀ। 6 ଦିନ ତଳେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭଉଣୀର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଘରକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଦେଖିବ ଆସ। ଦେଖିଲ ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଶାଢ଼ୀଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଣିଛ ତ ମୋତେ କାହିଁ ଦେଖାଉଛ? କାହିଁ ତମକୁ କ'ଣ ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ କିଣିକି ଆଣିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗେ, କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଶ୍ରୀକୁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡ କିଣି ଆଣିଲି। ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟା ହେଇଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶାଢ଼ୀ ବିକୁଥିଲା। ମୋର ରାନୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତମର ମନେ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ପାଇଁ ବି ତମେ ଠିକ୍ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲ, ଆଉ ଶେଷରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଝିଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲ। ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତ
ସେଇଥିପାଇଁ ରାନୀ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି କାରଣ ରାନୀ ଦେହରେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ଅଛି ତାକୁ ତାକୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କାଳଚକ୍ର କେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଲୁଛି ଦେଖ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଯୋଉ ରାନୀକୁ ତମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ ଆଜି କେତେ ଶୀଘ୍ର ତମେ ସେଇ ରାନୀକୁ ଆପଣେଇ ନେଲ ଶ୍ରୀ ତ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମରି ଆଗରେ ହସି କାନ୍ଦି ଖେଳି ଜିଦି କରି ଗାଳି ଖାଇ ଶେଷରେ ଆମକୁ ହିଁ କନ୍ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା ଏବେ ତ କେବଳ ତାରି ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବାପା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀର ଆତ୍ମା ରାନୀ ଦେହରେ ଅଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାନୀ ହେଉଛି ଆମ ଝିଅ ସେଇ ଦେହ ସେଇ ରୂପ ସେଇ ଶରୀର ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ରାନୀ ଖୁସି ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଅଛି ତମେ ମା ହେଇ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଶ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ହିଁ ରହିଥିବ ତା ପାଇଁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସାରା ଜୀବନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଛଟପଟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ରାନୀକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଆଉ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ତ ନିହାତି ଦରକାର ନା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ତମେ ସତରେ ସତରେ ବହୁତ ମହାନ ମୁଁ ତମକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ କୋଉ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତମେ କ'ଣ ରାନୀକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରୁନି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା କିନ୍ତୁ ରାନୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ରହିଲେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବି ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ସମୟ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଔଷଧି ଯିଏକି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭୀର କ୍ଷତକୁ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବେ ତ କେବଳ ସେଇ ମା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରେଶ୍ୱରୀ ହିଁ ଆମର ସାହା ସେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ନେବେ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଯିବା